اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك ومانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكن جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. الله يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حيطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا
ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي الله يا ربي نختم بالمشفع يا رب بصلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبي من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عونوا فانتئد فينا أخا الوهن وبآيات القرآن عونوا فانتئد فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يهلفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
عطفة يا غيرة العلم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكوني ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا غيرة العلم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا غيرة العلم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبان والزال والذاهب يسبحه النافل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأغني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب
وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قيل هو آدم عليه السلام. قال آدم به ينيله على المراتب. قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أخو ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وبارك عليه. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. هذا حديث سورة باسم الحبائب فهز السكر عطاف الرقائب. ألم ترها وقد مدت حطاها وسلت من مدامعها سحائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. وما لسل الحمام طربا وحناس إلا تلك المعالم والملاعب. فدع جذب الزمام ولا تسوقها قائد شوكها للحي جاذب.
صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير مراقب النجائب صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير مراكب النجائب فاهم طربا كما مات وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب صلاة الله ما لاحت كواكب الله الله على أحمد خير مراكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مراكب النجائب علي من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب فطرا جميعهم وعترته العطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مراكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مراكب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا مميز،
يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين عودك الصافي المبرد يا رسول الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما رأينا العيسى حناس بالسورة إلا إليك والغمام ما قد أضلت والملائكة صلوا عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور
نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عند قضب النفور مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عندما اشتد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع السائل أيها الشوق الجزيل مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله مقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah pengajian Jumat pagi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Utamanya nikmat pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin cinta kita kepada Nabi, semakin bisa mencontoh akan akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mengapa demikian? Sebab kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, orang itu baru dikatakan orang baik, orang mulia apabila memiliki akhlak yang baik, apabila bisa mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau orang itu masih belum memiliki akhlak yang baik, walaupun orang ini ahli ibadah, walaupun orang ini alim, bahkan menguasai segala ilmu, tapi belum mewarisi akhlak Nabi, maka sama sekali masih belum dianggap baik atau belum dianggap mulia menurut Allah dan Rasul. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu padahal manusia yang sempurna segala-galanya. Kalau kita berbicara masalah orang yang paling alim di dunia, ya tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara orang yang paling ahli ibadah, ya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang berbicara orang yang paling sempurna fisiknya, mulai ujung rambutnya sampai ujung kaki, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ya segala-galanya, sampai keringatnya Nabi itu loh, justru paling harumnya keringatnya, paling harumnya bau ya, dibanding seluruh minyak wangi yang paling harum masih lebih harum ya, bau keringatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai suatu saat ketika Nabi itu
didatangi oleh orang yang minta bantuan kepada Nabi. Nabi itu manusia yang paling loman di dunia, tidak ada lain kecuali Nabi. Beliau tidak pernah menolak ada orang yang minta. Suatu saat pas waktu itu tidak ada apa-apa sama sekali yang diberikan ya. Maka ya karena jangan sampai ada orang yang minta ini kembali dengan tangan hampa, beliau akhirnya mengambil botol ya, terus keringat beliau diteteskan di botol itu, karena di sana kalau musim panas sekali bisa keluar keringat. Akhirnya ya oleh Nabi diberikan ya, ini untuk apa, meminyai anakmu ya. Maka dibawa pulang ya. Setiap keringat Nabi tadi itu diminyakkan kepada anaknya habis dirumati, itu berbau harum yang ya tidak pernah ada harum seperti itu. Tidak hanya satu rumah itu, sampai seluruh kota Medina. Seluruh kota Medina berbau harum. Sampai dikenal rumah itu dinamakan Baitul Muthayyabin. Rumah harum. Seperti itu ya. Nabi sempurnanya sampai keringatnya aja ya, tidak seperti umumnya orang ya. Jadi walaupun betul Nabi itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Yang keringatnya aja seperti itu bedanya. Sampai ada salah seorang sahabat yang bernama Utbah bin Farqad As-Salami. Ini sahabat ini memiliki istri 4. Memiliki istri 4. Ya, masing-masing istrinya itu ya, biasanya orang kalau punya istri banyak itu kan masing-masing istri kepingin dapat perhatian yang paling yang paling banyak dari suami ya. Kalau orang Arab dulu biasa ya, tidak rame seperti di kita ini. Kadang-kadang orang kawin 2 aja rame geger sudah ya. Kalau dulu di zaman biasa itu orang kawin 3 ya, biasa. Yang penting adil ya, adilnya itu ya. Nah ini katanya karena begitu harumnya baunya sahabat Utbah bin Farqad As-Salami ini, akhirnya istrinya itu berlomba-lomba kepingin cari minyak wangi yang bisa mengalahkan wanginya suaminya gitu. Ya, jadi minyak wangi masih kalah, seluruh istrinya kalah. Akhirnya sudah notok, sudah kepingin cari minyak wangi yang terbaik, masih kalah baunya dengan bau ya suaminya ini. Akhirnya tanya salah seorang istrinya itu ya, Jaro Kasari, Mas, sampean ini pakai minyak wangi apa? Kami istri sampean ini sudah berusaha kepingin istilahnya nyaingi wanginya yang melebihi engkau, tapi kok ndak mampu ya. Akhirnya cerita suaminya itu, saya ndak pakai minyak wangi sama sekali. Duh, kok bisa? Ya, ini ada ceritanya. Dulu saya ini kena penyakit cacar di perut dan di punggung, cacar basah. Akhirnya saya datang kepada Nabi menyampaikan ya penyakit saya itu. Akhirnya oleh Nabi disuruh buka bajunya, Nabi meludahi di telapak tangan, diludahi terus diusapkan diusapkan ke yang sakit itu, sembuh total dan berbau harum sejak itu. Walaupun setiap hari mandi di sabun tetap harum seperti itu Nabi ya. Jadi bukan yang menempel pada badan beliau, bahkan orang yang tersentuh ludah Nabi tetap harum selamanya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita harus mengagungkan Nabi itu seperti itu gitu. Betul manusia gitu, tapi tidak seperti umumnya kita gitu. Kan sekarang kan banyak orang yang suka melecehkan Nabi ya. Sejak tahun lalu itu Muhammad biasa, Muhammad itu seperti itu ya. Muhammad itu ada yang ngecek rembes Muhammad, naudzubillah min dzalik. Orang yang demikian ini ya tidak tahu ya, tidak pernah baca maulid ya, tidak pernah baca hadis Nabi, tidak pernah baca Quran. Coba itu di Quran betapa
Allah itu mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ayat Quran ya, mulai dari Allah menyebut Nabi Adam, langsung dijambal, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh bit bisalamin minna, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi, ya Ibrahim, semua dipanggil langsung namanya, istilahnya dijambal oleh Allah. Tapi apa ketika Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah ada di Quran ya Muhammad, tidak ada, satu pun tidak ada. Tapi yang ada ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffaron, ya ayyuhan nabiyyu, panggilan yang sangat indah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muttathir, selalu dipanggil dengan panggilan yang indah. Ini satu saja contoh bahwa betul Nabi Muhammad itu hamba Allah, manusia, tapi ya tidak sama gitu. Bukan kita yang membeda, tapi Allah gitu. Dalam Al-Quran ya, sampai ada surat yang khusus ya, menjunjung tinggi, mengajari kita supaya beradab kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dalam surat Al-Hujurat itu apa? Sampai kita di zaman Nabi mengeraskan suara apa? Ya, nadanya lebih tinggi dari Nabi itu, dari suara Nabi itu diancam oleh Allah, hapus amalnya sih. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Habisnya gara-gara itu. Dulu ada apa, salah seorang badui manggil-manggil Nabi ya Muhammad, Muhammad, itu tidak sopan. Maka orang yang lain diam, istilahnya menyetujui, tidak ingkar. Itu oleh Allah dibahasakan dalam Al-Quran itu apa, dianggap semua istilahnya tidak menghargai Nabi, semua tidak menghargai Nabi. Padahal yang melakukan itu satu orang badui, tapi oleh Allah langsung ditegur. Orang yang lain yang diam itu apa, dianggap sama. Jadi walaupun yang satu, misalnya satu orang itu melecehkan Nabi, meremehkan Nabi, terus orang Islam yang kok diam, tidak ingkar, apalagi setuju. Banyak orang ya, dalam peringatan Maulid seperti ini di tahun yang lalu ada orang yang mengucap Muhammad itu biasa rempes seperti, yang lain tertawa. Na'udzubillah min dzalik. Itu apa? Itu walaupun yang ngomong satu, tapi semua itu dianggap ngejek Nabi. Makanya kenapa balak itu apa, selalu menimpa, itu salah satu di antara sebabnya ya, karena apa, manusia tidak menghargai nabinya ya. Itu di dalam Al-Quran penuh semua itu apa ya, menerangkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sampai ada ayat yang di dalam surat Ali Imran ayat 81 ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqarartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ayat ini menerangkan tentang keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian para nabi semua, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya dimintai perjanjian oleh Allah untuk apa? Ya, untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, untuk apa? Mendukung dan membela Nabi Muhammad SAW. La tu'minun Nabi wa tansurunna. Qala aqrartum akhadtum ala dzalikum isri, kata Allah pada seluruh nabi itu, apa kalian mengakui ini dan apa? Qala aqrartum akhadtum, dan kalian mengambil perjanjianku untuk memuliakan Nabi, menjunjung tinggi Nabi, membela Nabi.
qalu aqrarna, mereka semua menjawab iya ya Allah kami mengakui. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, para nabi saksikan ya bahwa Nabi Muhammad itu ya orang yang paling mulia dan aku bersaksi bersama ya orang-orang yang bersaksi. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu dikatakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, junjungan pemimpin seluruh nabi dan rasul, bukan pemimpin umat kita saja, seluruh nabi dan rasul. Jadi nabinya seluruh umat manusia sejak Nabi Adam. Makanya disebutkan dalam hadis disebutkan bahwa nabi kita Nabiullah Adam alaihissalam itu bertawassul kepada Allah dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam di surga, ya Rabbi as'aluka bi'aqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah aku mohon kepada engkau ya Allah berkat keagungan Nabi Muhammad ampunilah dosa dan kesalahanku ya Allah. Nabi Adam padahal. Terus Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Adam kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, wahai Nabi Adam bagaimana anda kok tahu Nabi Muhammad padahal aku belum menciptakan, kok anda kok sudah tawasul ya dengan keagungan Nabi. Terus dijawab oleh Nabi Adam, ya na'am ya Rabb li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik wa rafa'tu ya ra'si wa itu maktuban ya alal arsy ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al hadits atau kama qala ya. Kata Nabi Adam, iya ya Allah sebab tatkala engkau menciptakan diriku dengan kekuasaan engkau langsung kan, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dengan kun fayakun, Allah langsung jadi apa? Manusia. Terus engkau tiup roh pada diriku, aku membuka mata melihat ke atas, ternyata semua di surga itu tertulis, tidak ada tempat kecuali tulisan Muhammad. Muhammad tidak ada apa di pintu-pintu surga dan pintu tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammad sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada tulisan itu. Jadi bukan la ilaha illallah bukan Adam Rasulullah, bukan apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya tahu dan yakin ya Allah bahwa engkau tidak mungkin menyandarkan nama engkau kecuali kepada orang yang paling engkau cintai. Kata Allah, sodaqta ya Adam, betul engkau ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Walau la Muhammadun lama khalaqtuka ya Adam, andaikan tidak karena saya akan ya menciptakan Muhammad, aku tidak menciptakan engkau Nabi Adam ya. Makanya ada hadis laulaka ma khalaqtul aflak ya, andaikan tidak karena engkau Muhammad, andaikan tidak karena saya tidak menciptakan langit bumi ini. Begitu alangkah agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Adam itu berpesan kepada salah seorang putranya yang ya akan meneruskan apa ajaran Nabi Adam, itu Nabi Shish, yang terus sampai menurunkan Nabi kita Muhammad itu dari ya Nabi Adam yang putranya Nabi Shish. Nah ini Nabi Adam mengatakan kepada putranya itu Nabi Shish, ya wahai anakku, engkau akan jadi khalifahku di bumi, penggantiku, maka kamu harus takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan harus banyak-banyak mengingat Allah. Dan setiap engkau mengingat Allah, jangan sampai lupa mengingat Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Adam kepada putranya, setiap engkau ingat Allah, jangan sampai lupa Nabi Muhammad, harus mengingat Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab saya sudah keliling ya Pak, di langit-langit, semua tempat di langit itu ada tulisan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Saya sudah keliling, kata Nabi Adam, di apa, di keningnya malaikat ada tulisan Muhammad ya, muat malaikat. Saya sudah keliling di surga ya, bidadari-bidadari ada tulisan Muhammad, dan daun-daun termasuk di surga itu nanti ada pohon Sidratul Muntaha, pohon yang sangat besar yang mungkin dikelilingi ribuan tahun
Nah, masih belum selesai ya. Itu seluruh daun-daunnya tertulis Muhammad, Muhammad, Muhammad. Begitu apa? Allah ya. Sebelum dilahirkan di dunia sudah dikenalkan oleh apa? Ya. Allah kepada seluruh makhluk yang ada waktu itu ya. Makanya walaupun Nabi Muhammad jasadnya itu lahir sebagai Nabi akhir zaman, tapi nurnya Nabi itu diciptakan pertama kali. Makhluk yang diciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang biasa kalian baca dalam maulid apa? Ya apa? Ayu syai'in khalaqallahu awwala syai'in ya. Ada itu sahabat Jabir bertanya, ya terus dijawab oleh Nabi, innallaha khalaqa qabla kulli syai' nura nabiyika Muhammad sallallahu. Sesungguhnya Allah ya menciptakan sebelum segala sesuatu, Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Dan sejak Allah menciptakan nur itu, Allah selalu berselawat sebelum ada malaikat ya. Kemudian setelah Allah menciptakan para malaikat, sejak itu Allah memerintah malaikat untuk berselawat kepada nurnya Nabi Muhammad SAW. Dan ya terjadi apa dalam maulid diba itu loh kan disebutkan qila huwa Adam. Oh barangkali nur itu nurnya apa Nabi Adam ya. Nah, dijawab ya qala Adamu bi unilu a'lal maratib. Oh, bukan itu, justru Nabi Adam itu menjabat derajat yang tinggi kemuliaan karena ketitipan nur itu. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah titipkan nur Nabi Muhammad itu pada tulang punggungnya Nabi Adam. Maka Nabi Adam mulia karena ketitipan nur Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian qila wa aba Ibrahim. Oh mungkin nur itu Nabi Ibrahim ya. Tidak katanya. Qala aba Ibrahimu apa itu? Mana Ibrahimu? Yakum tamu hujjatu al maratib. Artinya Nabi Ibrahim itu apa bisa mengalahkan Namrud, bisa apa? Itu karena ketitipan, dibakar dengan api yang sebesar gunung tidak panas ya. Itu karena ketitipan nurnya Nabi Muhammad SAW. Qila wa Musa, qila wa semua bukan itu ya. Itulah nurnya Nabi Muhammad SAW pindah ya oleh Allah, dititipkan dari Nabi yang satu pindah apa? Sampai berpindah kepada ayah Nabi Sayyid Abdullah. Ketika sudah pindah kepada Sayyid Abdullah, subhanallah ya, wajahnya Sayyid Abdullah bercahaya karena ketitipan nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kawin dengan ibu Nabi Sayyidah Aminah ya, maka ketika ada tanda-tanda hamil, hilang itu apa? Pindah nurnya itu ke dalam rahimnya ibu Nabi itu, sampai sering melihat cahaya yang menerangi seluruh dunia. Sampai pada lahirnya Nabi Muhammad SAW itu disaksikan oleh semua orang, nampak cahaya sampai tidak hanya kota Mekah, sampai ke negeri lain. Itu kok dikatakan Muhammad biasa podo lahir biasa ya kotor, naudzubillah min dzalik. Padahal Nabi itu ditaikan wa wulida maktunan makhulan maktu as-surrah ya. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah apa? Celaan, sudah celaan. Nabi Muhammad lahir sudah terkhitan. Nabi Muhammad lahir sudah terpotong tali pusarnya ya. Nabi Muhammad lahir sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir dalam sujud. Ayo siapa di dunia yang lahir apa? Terus sudah dikhitan, lahir sudah apa? Terpotong pusarnya, lahir sujud ya. Kok itu dikatakan podo Muhammad itu podo? Naudzubillah min dzalik. Itu sekarang banyak orang yang apa? Suka. Makanya kita tidak boleh terima, gak terima aku lek ono wong ngenyek Nabi ya, ya. Sampai beberapa hari yang lalu kan ada berita di mana itu apa, orang yang ngejek Nabi, selalu ada itu apa ya. Makanya kalau orang Islam kok diam, artinya ridho, dianggap sama dengan mengejek Nabi. Jadi ar-ridho bil kufri kufrun wa ridho bil maksiati maksiatun ya. Jadi orang Islam tidak boleh istilahnya
ridho terhadap kemungkaran apalagi penghinaan kepada Nabi ya. Sudah, itu diantara supaya kita paham bahwa betul Nabi Muhammad itu menungso gitu loh. Tapi tidak sama dengan umumnya manusia. Jadi segala-galanya tidak sama ya, mulai lahirnya sampai seluruhnya ya. Walaupun Nabi itu ya tidur, Nabi itu tidur, tapi yo gak podo karo turune sampean kabeh ya. Nalika ada orang yang datang ke Nabi terus balik ya. Kenapa kok balik? Karena sampean tidur Nabi. Oh, kamu tidak tahu saya itu tidur hanya mata, tapi hati tidak tidur ya. Nek sampean ngaji turu, mau iki sawangane turu, yo sakjane atine yo nemen turune ya. Ya, itu tidak bisa. Nek Kanjeng Nabi matanya tidur tapi hatinya melek gitu. Hatinya ya, itu. Jadi tidak bisa disamakan gitu loh. Memang menungso sama hamba Allah gitu loh, manusia hamba Allah. Tapi tingkat kemuliaannya sangat jauh berbeda ya. Jadi digambarkan seperti sama-sama batu ya podo watu nih, tapi watu koral karo watu gawe bangunan itu kalau dibanding karo batu permata mutiara cilik siji itu mungkin harganya berapa ya, berapa ratus juta ya. Tapi watu sing gawe bangunan itu sak truk mek pira iku bener podo watu nih, tapi tidak sama. Batu itu seperti itulah kita. Memang tidak boleh kita itu meninggikan derajat Nabi seperti dianggap Tuhan atau sama sekali tidak boleh. Dan tidak ada sebodoh apapun orang Islam yang menganggap Nabi kita itu seperti anak sebagai anak Tuhan atau Tuhan, tidak ada itu. Allah menjaga ya. Makanya kita yang penting tidak sampai menganggap Nabi itu Tuhan atau anak Tuhan. Kita memuji setinggi langit tidak masalah. Nah, ini kan banyak ajaran-ajaran sesat di zaman akhir ini, orang muji-muji Nabi dikata syirik itu ya, menurut Nabi. Padahal walaupun ada pujian dalam maulid, di bab maulid kan banyak itu muji-muji Nabi setinggi apapun masih jauh lebih tinggi pujian Allah para Nabi dan tidak bahaya. Sebab setinggi apapun tetap ya, umat Muhammad tidak akan menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Berbeda dengan Nabi Isa ya, oleh kaumnya karena melihat kehebatan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tapi untuk umat Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Ini alias pujilah, tidak apa-apa Muhammad setinggi langit, sebab kalian tidak mungkin menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kita harus paham ini karena banyak aliran-aliran sesat yang dididik ya, syirik ya, muji Nabi syirik. Nah, itu ya. Udah kembali begitu, walaupun Nabi kita Muhammad SAW itu ya paling sempurnanya makhluk seluruhnya ya, tapi oleh Allah yang dipuji secara khusus akhlak gitu lah. Jadi kita melihat kelebihan keutamaan Nabi seperti itu tadi ya. Tapi yang dipuji secara khusus akhlaknya. Dalam surat Al-Qalam itu loh, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad pasti berada di atas akhlak yang agung ya, di atas akhlak yang agung. Sudah akhlak yang agung, di atasnya itu Nabi kita Muhammad SAW. Ini memberikan isyarat bahwa manusia itu mulianya, baiknya, istimewanya bukan karena fisiknya, bukan karena semata-mata ilmunya, tidak karena semata, tapi karena akhlaknya ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, tujuan utamanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus itu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Artinya ya betapa mulianya akhlak itu ya. Dan tentunya tidak moro-moro Nabi membina akhlak, enggak ya. Jadi untuk menciptakan akhlak yang baik itu harus diawali dengan akidah, keimanan. Tanpa iman orang tidak mungkin punya akhlak yang baik ya. Makanya kalau kita pelajari dakwah Nabi di Mekah, selama berapa tahun Nabi dakwah di Mekah itu? 13 tahun yang digarap iman ya. Mengenalkan siapa itu Allah.
Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu namanya ayat Makkiyah, pendek-pendek. Dan ayat ini belum ada perintah puasa, sholat, larangan khamr, belum ada. Jadi yang ditambah pertama akidah, keyakinan, pengenalan kepada Allah itu ya, untuk ya mendasari orang supaya punya akhlak yang baik itu harus punya akidah yang kuat, punya keimanan yang kuat. Maka setelah sudah disiapkan iman yang kuat, Nabi selama di Mekah 13 tahun itu garap iman ya. Setelah Nabi hijrah baru ada apa? Kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, zakat, apalagi haji, terus larangan khamr, larangan judi. Itu setelah iman yang kuat. Baru setelah mereka itu punya iman yang kuat, terus ibadah, taat pada Allah, baru memunculkan akhlak. Jadi akhlak itu akan bisa muncul karena iman yang kuat, terus karena ibadah yang dilandasi dengan keimanan yang diterima oleh Allah. Nah ini makanya disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya ya. Jadi bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling apalagi paling kaya, paling hebat, tidak itu. Jadi orang mukmin yang paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Terus akhlak, ukuran akhlak itu adalah di dalam rumah tangga. Wa khiyarukum li ahli ya, li nisaikum ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya, pada istrinya ya. Artinya ukuran orang ini berakhlak itu ya tidak hanya di luar rumah. Artinya walaupun orang itu ketika di luar rumah wah nang koncone cek wah lek ngomong sopan, kadang-kadang berjam-jam dijak ngomong asik gitu apa mana kepethuk bojone wong mesam-mesem apa ngomong halu sopan ya. Tapi bareng mulai mlebu nang omah kasar nang bojone apa itu sama sekali pembohong namanya, tidak dikatakan berakhlak, belum memiliki akhlak, dan itu menandakan imannya masih belum benar. Itu menurut Nabi ya, bukan saya. Jadi apa? Makanya Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga ya. Makanya kita terutama santri-santri di pondok ini jangan hanya ngandalkan pinter, cerdas, ilmu jangan, tapi harus sejak di pesantren itu harus ya latihan akhlaknya, berusaha untuk mencontoh akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Dan supaya kita ini benar-benar diakui orang yang berakhlak ya, pertama minimal ya orang itu baru dikatakan punya akhlak, yang punya kemuliaan di sisi Allah, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah mendolimi orang, tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah mengganggu orang lain sama sekali. Itu minimal akhlak. Artinya selama orang itu masih suka merugikan orang, suka mengganggu orang, suka menyakiti orang, sehebat apapun, walaupun ahli tahajud, ahli puasa, paling alimnya, tapi suka nyakiti orang, suka nyakiti tetangga, suka bahkan nyakiti hewan aja, habis, tidak ada artinya. Makanya ada Nabi dalam hadis, Nabi bersabda, ada orang yang dimasukkan neraka padahal ini orang ahli tahajud, ahli ibadah, gara-gara tidak kasihan sama kucing ya. Karena tidak punya akhlak. Jadi kita diajari kepada hewan aja berakhlak. Bagaimana Islam mengajarkan, Nabi mengajarkan ya apa ketika nyembelih hewan ya, itu harus pisau yang tajam, jangan diperlihatkan hewan yang lain, dan jangan langsung dikuliti sebelum diam betul. Nah, sekarang banyak orang yang tidak berakhlak kepada hewan aja, tidak berakhlak, kadang-kadang nyembelih ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat, kadang-kadang masih belum diam sudah dikuliti, kadang-kadang dimasukkan ya ke dalam air panas
Naudzubillah min dzalik. Makanya manusia semakin kejam karena yang dimakan seperti itu cara nyembelihnya. Itu ukuran akhlak minimal orang itu tidak pernah mengganggu, menyakiti, merugikan orang lain ya. Selama orang yang masih mengganggu orang, menyakiti orang ya, masih belum dikatakan berakhlak dan belum diakui sebagai orang muslim yang benar. Karena Nabi bersabda, al muslimu man salimal muslimuna ya min lisani wa yadi. Orang Islam yang benar itu orang yang tidak pernah mengganggu orang Islam yang lain baik dengan lisannya maupun tangannya, baru dikatakan muslim gitu. Selama kadang-kadang sering ganggu temannya ya, nyakiti temannya, kadang-kadang ngambil haknya orang lain, sama sekali jangan mengaku mukmin, muslim aja belum ya. Terus kalau mukmin ya lebih dari itu gitu loh Pak. Kalau mukmin di samping tidak pernah merugikan orang sama sekali, dia hidupnya selalu bisa memberikan manfaat pada orang ya. Jadi itu ibarat orang mukmin itu apa? Tidak pernah merugikan orang, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah nyakiti orang. Tapi kalau apa dia ini diganggu orang, disakiti, tidak pernah marah, sabar, ridho, itu mukmin. Tapi wong kadang-kadang bener awake gak durung tahu apa, belum, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah bener. Tapi kadang-kadang diganggu wong didik mangkel, muring-muring. Itu Islam sudah muslim tapi belum mukmin karena belum sabar, belum ridho atas ujian Allah. Apapun yang terjadi ujian Allah. Terus ya itu akhlak yang lebih tinggi itu mukmin ya. Jadi sabar, masih ono cuman gak apa-apa, ridho, sabar, ikhlas ya. Termasuk selalu berbuat baik pada orang. Terus ada akhlak yang paling tinggi al-ihsan. Semuanya diterangkan oleh ya oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Jadi ada ya Islam, al-iman, ada al-ihsan. Jadi al-ihsan itu lebih tinggi dari itu. Ibarat wong ngono gak tahu ganggu wong sama sekali apa. Terus diilokno dinyek wong gak tahu mangkel, gak tahu muring-muring. Wah ini mukmin. Terus saleh ngono dia memberi yang baik gitu loh. Ya, akhlak Nabi gitu. Diilokno, diganggu justru ndak mangkel, ndak marah, malah mendoakan yang baik ya. Kadang-kadang justru ngasih hadiah. Nabi begitu, justru ngasih hadiah kepada orang yang suka ganggu dari tangga Nabi ya. Seperti itu al-ihsan namanya ya. Jadi tidak pernah ganggu orang, terus kalau ada orang ganggu sabar, ridho, malah justru membalas yang terbaik ya. Nah itu yang harus kita belajar ya, mulai dari kita berusaha apa menjadi orang Islam yang benar, yaitu tidak pernah mengganggu orang sama sekali. Terus ditingkatkan ya, mukmin itu ya di samping tidak pernah mengganggu juga tidak pernah jengkel marah ketika ada orang lain yang apa mengganggu atau ada cobaan. Terus yang ketiga ya justru dia berusaha berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek padanya ya. Itu akhlaknya para nabi dan akhlaknya para kekasih Allah, para sahabat-sahabat Nabi. Demikian itulah diantara inti yang perlu kita sampaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling sempurna segala-galanya, yang paling mulia walaupun manusia tapi beda dengan manusia yang lain ya. Kita jangan sampai ya meremehkan menungso podo menungso nih, jangan seperti itu ada unsur penghinaan. Bukan kita yang membedakan tapi Allah yang memuliakan Nabi itu Allah ya. Kemudian kita mendapat pelajaran yang kedua, walaupun Nabi itu dipilih oleh Allah manusia yang paling sempurna zahir batinnya segala, tapi oleh Allah yang dipuji secara khusus akhlak. Ini mengandung pelajaran sing penting menungso iku akhlak. Masya welek abudu welek ya, melarat tapi akhlaknya api, larang regane, mulia di Allah ya. Tapi masya wanteng, wayu, apa? Pinter tapi gak duwe akhlak, itu gak ono regane. Dan ya mungkin orang yang berakal ya, misalnya anak wedok utawa wong tua duwe anak dijaluk wong sing ganteng sugih tapi kurang ngajar, gak berakal, tak akan diterima itu ya. Podo-podo itu gak patek gak patek ganteng, gak patek pinter, gak patek, tapi akhlaknya apik, sopan, sergap ibadah,
pasti apa? Orang lebih milih ini gitu. Lalu ana wong mek milih ganteng tok sugine tapi ndak akhlak kok dipilih, itu bodoh jenenge apa? Ya, ndak akan bisa bahagia. Itu kata Nabi, ya, orang memilih jodoh itu apa? Satu karena agama, yang kedua akhlak. Bukan karena gantengi, ayune, pintere, sugine, bukan. Tapi apa? Fadfar bidzatiddin, ya. Itulah diantara mungkin yang bisa ya, kami sampaikan dalam kesempatan ini, yang mestinya tadi malam direncanakan yang memberikan ini Gus Safa, ya, atau tadi sudah Gus Safa, tidak bisa Gus Udin, tahu-tahu tadi apa, saya baru tahu, ya. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan apa bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa apa lebih bisa mencontoh akhlak Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim alihi wa ashabi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati wahsyurna bi ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratihi وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضبأ بعدها
أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.